Hello, Tuni Cookie Channel Vizose na bon chawin lim nevin. Tuni ahi Israel gal chungchang hin saikin huitin. Israel hi het sama banguvin Gaza to hin nasata anakiboya. Gaza gam sunga hama su mang na dinga hi pan nasata in analai ti chu in het jingo ahi in ahin la. Ama ho akido pi hi tilhen Israelin akido pi hi pangal ho ahi in ahin la Israel gam kim vela zo se hi pangal hikit ahi in hize a chu pangal izan ham khatin Israel hi anavet da a azat mi asu gen thei ahi lo la azat mi gen thei no hi avet wa hi le gamdang ho jong hin nasata a Israel chunga hi iti pan kala thei dem ti a hi to gon anei jingwa Iran in jong I chan ham khana pan ala iti ho jong hi het jingwa hin sei jingwa hi in tu ni a hi Lebanon het de wa hi in Lebanon na kona Hezbollah ho hin nasata Israel chunga khansi na anei vin ni cheng to banga hi missile ahin kap jingoven ahin la Israel gamma hi Israel ho mancha hoi je ahi a gamsung ama hon asu sit god bangwa hi anasu se zo po vin hi zong le tunia Israel in le thu na ahin bol kin ti hi mo ahin zan hi masala a thil so ho jong chu in het mai thewa hin a hello jong I mai thewa hi ahin la tuni a hi het theine divin hi chi ho chu bailam thei pian in hin sei hoitin simple thana het theine diwa in sei diu Israel te hin Hezbollah ho chunga hi I chan ge a pan ala wa hi chi Hezbollah ho Lebanon gam sunga thing noi dana Israel against anatong ho chunga hi I chan ge a pan ala oham ti hi hin veo hitin tu chunga Israel in hi chiwa gal asa dan hi kidang ta khat a hi lo le thil tha gal tha be khana ahin bol do ahin hi je a chu tu ni a hi chi ho jong hi neu khat ga hello hen e ho knowledge a dinga jong phachum ding hi ti dei sa na zala chu hi chi video hong ki bol hi in tu ni 19 September 2024 hi in Israel in gal ti chu war tha khat phon do na anei tai ti hi hi in I topic ngo chu hi chi news hi ga veleuchen Israel defense minister pa in jong declare anabol anaphondo new phase of war ti in ti chu gal tha khat phondo na ananei win Hezbollah ho chunga hi nasata ama ho hin pan analawin hi chiwa Israel pan la na hi milham ho I macha tong khalo hilin mi phalo ho izat ham khat hi first wave pa a chu mi sang thum lang anaki tong kha a hin athi jong chu anom thonai hi jong le athi sanga akitong kha hi tama tamen mi sang thum ni khatna hi ta chu aban bana hung ki tong kha jing ki ti hi na samo mong a hin tu a hi ga veleuchen gamdang ho hin attack gamdang khat hi attack a hin bol ting le I attack ho sanga hi milham ho tampi kitong khazi ahin ahin la tu chunga Israel in new face ti chu gal tha khat ahin bol na a atha bi a attack ahin bol na chung changa hi milham ho tong khalo hi la hi chiwa ki involve ho hi chi gala Israel su min si na ding a hi lo la Israel su mang na dinga pan la ho keu hi Israelin atong khai ti hi chiwa kona hi mo ahin Israel ho hin mi le thu na ahin bol wagal ahin bol tingol hin za ta hi a bol ji hi in alungel zong a thimovin technology zong asang in ama holanga hi ja chu hi chi technology ho mangcha hi nasata pan ahin lawin amasa Hezbollah ho attack an bol now cha hi le pager kiti ho hichi pager ho hi blast an bol wa hin hichi pager attack an bol now jong hi ahoya hoi hin ti chu
mi khen khat chun pager hi het lo mai theo a hin la hi cho jong hi a lim ho jong hin vet sign ketin EP bola ki mangham a hi lo le ET ki za ham ti ho jong hi in sei di wa hi ka sei ma banga chu a bailam thei pe na explain in bol de wa hin tu chunga a bol kit na pau hi second wave a hi ta in second wave ma hi device za chom chom tilhen electronics za chom chom mang cha a hi attack a bol kit no a hi hi chi second wave ma device ho apu ki sa na wa hi mi zalile som nga lang akitong kha in mi som ni langin thina ato ti a jong hi mu a hin tu le tu a hi Hezbollah ho hin electronics mong manding jong hi akichat jing ho ai tai ti chan ge a jong hi news sei thim ta ho news phone thim ta ho chun a sei di wa hi le event na hi le Hezbollah ho hin electronics kiti mong jong hi to ha ding hi ki chat na sang ta nei ta ve ti ho chan ge hi mu a hin chawa jong hi ga velo chun heading a jong ata do hin second wave ma Israel in Hezbollah ho device attack explosion a hin bol na wa hi mi som ni lang thi a mi zalile som nga lang kitong kha hi tai ti a hin a hi le first wave ma chu et a bol ham tile first wave ma chu a hi le pager ho bo hi mangcha attack an bol a hin hi chi attack a bol na wa jong hi mi sang thum lang hi ta chu anaki tong kha in a hian khat chu anung lang kong a hi lawai le a zet lang a vei lang a kong la ho hi a hlang pia chu attack a bol a hin a ji chu hi chi pager ho hi i kong la a hi lo le isa khaw i pocket ho a hi ki koi a hi in hi chi ho hi iga het theina devin explain ga bol le hen hi chi alim koi ta bang amu khalo ho dingin het theina devin hi chi veilang sai na chung nung pe na hi chi asana ka hin ji na lang pai ga velo chun hi chi pager ki ti hi chi pager hi masanga smartphone ho ahung pot masanga chu a hi le hi chi hi US ho a hi lo la western country ho hin nasata anaman wa hin hi chi hi Hungary a hi lo vai le Thailand ti ho Thailand ka ti in hi chi Taiwan ho hin asimova ama ho in sop lai nasata western country ho hi sop lai anabol wa hi chi ho hi US hon jong ha mana man wa hin masang lai film ho movie ho hi ga velauchun sap te movie ho a jong hi nasata anaza aloi a hin hi chi pejara hi ipi ki bol the ham tele text message ki thot thei a hi lo le voice message jong ki thot thei a hin la phone banga hi hi tai ga ki ho to hi hilo a hin walkie talkie tu la ya ai ho front line a gol hang hon aman ho to bang tai ma hi ki mang a hi wanga chu a pet na hi tai ga ki ho thei na hi lova record ki bol la hi chu ki thot to a hi ta chu anaman a hin nitiam khana thuboi na khat a zong le hi chi ho hi aha man wa hin tu a hi Hezbollah ho jong hin smartphone ho ki mang hen lang a hi lo le technology dang ho ki mang hen lang hi le Israel te hin nom ta hek pi thei diu a hin hi ja chu hi chi ho mang lova masang la ya hi chi pager ho ki mang ho hi chi ho zo hi hek thei po win te hi chi ho mang cha hi pan lao hi te ti a hi tam pi hi older a bol wa hi chi hi amit takip in aneiwa hi chi chu a leader pau hin tu ni a hi chi lang side hi bolding a hi lo le Israel attack ding a hi ta Israel te kap ding a hi tai ti a hi to gon anei ting le hin message so aga tai ma hi cho a hi a thot ting le hin hi cho a hi alarm hung ging ji a ti to bang ham khat ni a hung gin ting le a ki po zo siu chun a vet no vai le message so amu ting le thakhat na hi ta cho adel khomu wa na to khom jiu a hin gal aka khom jiu a hin hi chi ho hi chi to banga hi i konga a hi lawai le isa khaw pocket ho a hi ki po a hin hi chi hi tu chunga hi Israel hon hek anabol a hin hi chi first wave pa chu a hin hi chi wa hi Israel hon hi chi me man cha hi hek hoi ta bol wa
ama ho hin hek a bol wa hi chi hunging a hin a hungin teng le a hian kha chu la do nai lo wa pu ke jong a hi in a hin la tam zo pi wang hin alla do vin hi ta he aga vet nai wa a hin la do wa amit masang nga amasang ta a hi amit nai cha khana a hin vet teng ul hin hung po ke ji hi ta cho hung po ke ting la khian kha cho amit cho loi amit thum loi amit ki tong kha loi a hi lo la khian kha chu la do man lo vai ta a ko nga pu za loi hi ta chu mi sang thum lang hi hospital an hlung a hin la hi chi wa hi Israel te hin ki phon do na I ma cha an nei lo a hin tu chung second wave ma a hung ki na mi som ni thi a mi zalile som nga lang ahung ki to kha ki na hi iti a bol kin hom ti ai le walkie talkie tu a e ho front line a inam se pai ho ven aza ho het de wa hin hi chi walkie talkie ho hi in radio ho hi in hi chi ho zo se hi Hezbollah ho lungela cho hi le hi chi ho hi Israel ten hek thei ponte Israel ten iti bol jong le hen hi chi a lui ho van lui ho electronics lui ho hi hek thei po win te ti a hi ama ho gin cha dana chu masang lai man cha ho hi ahin manu ahin la Israel ten hi chu ho zo se chu hoi ta Israel intelligence mossad ho hin khol chil na anei zo wa hi chi Hezbollah ho hin hi chi to bang man cha ho hi amangovi ti hi ahin he dokit phar wa chu hi chi ho hi hack a bol ke wa tu chunga hi amasa chu pejar bo hi nga apu ke sa hen tu chunga hi radio ho jong hi apu ke in hi chi walkie talkie ho jong apu ke in hi chi ho pu ke je a hi mi som ni thi a mi jali le som nga lang jong hi kitong kha hi ti hi mu a hin hi ta hi Israel ho pan la dan hi ivet nai le ki thangat pi zong a omin chule athil bol dan mo ngu hi a changkang le jengin ti chu khang to le ven civil mi ETM khana bom mun khana kam hen lang po ke sa hen lang hi le a thing noi ho jong thiding aban la ako a hing ako ma civil mi tampi jong thiding a hin la tu chunga Israel ho na to dan a gal bol dan hi a smart le jingin hi ta hi thing noi ho ke het to na thei thing noi ho ki za to na thei thing noi hon aza ho bo hi amoin hek a bol vai cho a pu ke sa hi ti a hin hi ta hi device za chom chom masang lai device ho ai lawai le tu lai smart ho hack no ventin thil tha ong pot ho hi hack ano me ti a chu ama hon jong van lui ho na za wang wa chu Israel hon hoi ta study bol wa analyze a bol wa hi chi Hezbollah thing noi mi ho hin hi chi to bang man cha hoi amang movi ti hi hoi ta mo phan wa hi chi ho hi hack a bol vai cho a pu ke sa vai le tu a mi lam tong khalo be in a thing noi ho si hi izat ham khat hin lim na ato win thi na jong mi tampin ato ti chu mo a hin tu a jong hi Israel in nasata gi na anei na lai a hi in ETM khana hi chi chung changa jong hi na thip di lo wa hi le hi chi sanga kho zo hi Israel in hung ki bol kit na lai ding hi ti chan ge ya jong hi thu phon anei ti ho jong hi mo a hi in hi chi vai het thim diu wa chu mi khen khat a het thim lo i mai the wa hi in hi chi Hezbollah ki ti hi Lebanon gama hi umu ahin hi chilai site na hi umu ahin ama ho hin asai na wa cho hi le hi chilai area hi Israel map mong hi ga velauchun ahlinga ki ji lo ahin hi chilai West Bank hi in chilai Gaza hi in aban le hi chilai hi Golan kiti ahin hi chilai jong hi disputed area koi macha gam hilova koima sa loading ti tabanga hi akoyo ahin la Israel mi izan ham khan hi chlaya cheng lut no ahin hi chi ho hi na chen lu sa ji wa hi chi Hezbollah hon kidei lo hi ti a hi attack a bol dan wa hi a save ahin la tu a hi Israel ho is pei ho hin hi chlai Israel mi civil mi cheng ho hi
mi sang gup lang hi alado ta ve ti ahin hi chlaya ko na ha kichon do sa wa tu a hi spei hon hi chlai ho hi hoi ta ga no hi tai ti jong hi mu ahin tu le tu a hi gaza aboi na jong hi chi hajom jing na lai a hi in hi ta hi gaza su thin ding a god lai wa Lebanon hon hita attack ahin bol na chunga hi Israel hon jong hi chilang jong a bolu aban le tu a Hezbollah ho Lebanon gam jong hi nasata target ahin bol kin wa hi ti chu I het team na divine se wa hi in I het team so ke de uta sanin gal hi amiel ma hon ahin ha bol chan wa hi Israel map hi alinga akiji poi ka ti ma banga chu tu a hi gal ahin bol chanwa hi Israel gam hi len deu jing dana hi mo hi in Israel hi pathin phathei bo chate a hi win tu ni chan ge a hi Israel sumang ding le Israel su chimit dinga to gon hin nei ho hi amang tha zo in apang hi ti a hin tu a jong hi a hin bol thim lo wa hi le chun Israel map hi tu a sanga hi hung len be chi dinga jong hi mu hi ti jong hi het theine divine se wa hi in zowa iga seyo hi chi to bang pager hi hen a hi lo le electronics za chom ho hi jong le hi chiwa hin sop lai tam pen chu Taiwan le Hungary ho hi a hi win a hin la tu le tu a hi Hungary le Taiwan ho jong hi chi to bang hoi ke hon Hezbollah sop lai ka bol povi ti a hi statement ahin phong do kirviti ho jong hi mo ahin ahin la hong kon na wang chu nga ama ho gamte ni ahin tu a hi chu to bang dei lo ta thil ahong so pha na chu ama nin jong denied abol tai ti chu iga he theine dewa in se wa in tu le tu a hi Israelin agal bol dan hi asmat thet jingin mun tina Hezbollah ho hin electronics man ding hitam ahi lo le to bang man cha chu man ding hitam ti ho jong hi alungi movin electronics thil mong jong hi ipi abana hi hung po ke thei Israel se pai ho en to bang Israel ho hin to bang hek ahin bol ke no vai gam sungu wa hi ipp ahin po ke sa be deu ham ti a jong hi ki chata in hin kho amangovi ti ho jong hi mu ai ichi chu tu ni la niau khat Israel gal bol dan ho niau cha hin sei do the wa hi in a chaina ding in hi chi Israel te panla dan ho a kona tu ni la isei na wa kona I hon jong izil do thei khat nu cha hi le gal ine a hi le I gal mi te hi iman cha ho a hi lo vai le I hat na ho iman cha ho hi het sa angai poi hi che ho het sa wa ko na hi gal kilel ai bo be ti chu izil do de ta sanin Hezbollah ho jong chun a gal man cha ho a hi lo le ipia ki communicate no ham a hi lo le ipia ki heto jiu ham ti ho chu het sa hi hen lang hi le Israel in hek a bol the lo ding a hin la a het sa phar wa chu Israel in a het chin pha na chu hi chi thing noi hon hi chi to bang man cha mangi ti anin het do phar wa hek a bol wa po ke sa wa hin hi chi to banga chu I hon jong gal I bol na wa hi ching thei ta I lam kal ha de wa hi in aban le I hat na ho I man cha ho I za kai hi email mateo I het sa lo de wa hi ti chu dunia kain sei do no ma hi in I ho gama hi email mateo khuti ta khang to jong a hi povin I ho thil ho hin hek thei ding jong umbi set poin hi chi I wang phat na khan wa hi in tiam khana Israel ho to banga hi nga pil thei khat ki mai to pi hen lang le ho wang hi mata ki chai jing ding a hi na ji chu thil khat I ga nei vai jong le soi bol wa mun tinai het sa wa hi in hi chi ho hi ivel bol lo na divin tu ni la topic nga ko na jong jil do hi tin social media za chom choma ita expose ki bol ho hi gal zona hi po in gal lel na hi joy ti chu het thim na divin a chaina kaga sei the in tin tu ni ku ki channel ve zo si na chungu vin ka ki pa in na bon chawin pathinin phathei na bo jing taw hen